Masbadni Jogopurau OST Raju Thakalni Nujatinew EPPL Doloni दैदेननायाव बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा Odalguri जिल्लानि Masbadni Jogopurau मोनसे बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा खुंनाय जायो। 30 गोनां फासनै सेरफां ब्लक कमिटि आरो जगपुर प्राइमारि कमिटि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि OST राजु थाखालनि दैदेननायाव जगपुर BCDC मावख'आव सानसेनि बेसेन नाङै मेगन आनजाद नायनाय बादा खुंनाय जायो। बादायाव फुंनिफ्रायनो दिनैनि मेगन आनजाद बादायाव 200 हौवा हिन्जावफोरखौ मेगननि आनजाद खालामनाय नुनो मोनो। बादायाव नुजाथिनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि OST राजु थाखाला बुङो दि फासनै सेरफां काउन्सिल बियाबनि मोनगु BCDCआव दासिम 1600 हौवा आरो हिन्जावफोरनि मेगन आनजाद खालामनाय जाबाय, जायनि गेजेराव 450 सुबुंनो बादानिफ्राय बेसेन नाङै ग्लास होनाय जाबाय। दिनैनि बे मेगन नायबिजिरनाय बादायाव EPPL दोलोनि कृष्ण थपलिया, नेहाथारि सबिन बसुमतारी, माजबाद ब्लक EPPLनि लेङाइ आफादगिरि बिरेन किसान, नेहाथारि सुन्दर टिक्का, जगपुर BCDCनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी, फुलगुरि BCDCनि लेङाइ आफादगिरि नब कलिता, अरां BCDCनि लेङाइ आफादगिरि समर आली लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लायो। माजबादनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट NBT लाइव। प्रथमते मैं आपनालोকক मैं धन्यवाद जासिछु जे आमार जी यात बिटिआर सरकारे तुली जी OSD आमार राजु ढाकाल नेतृत्वत जे आमार 5-9 सेरफांगत जी जगपुर BCD प्राइमारी आन्डारत जे আজি यात चुकुर बिनामूलिया जे चिकित्सा शिविर जे व्यवस्था करि दिसे। मैं प्रथमते आमार बिटिआर सरकार CM प्रमोद बरक सार मैं धन्यवाद जाचिछु और आमार ए जी OSD राजु ढाकाल सार तेखेतको मैं मोर प्राइमारी बा BCDC लेवलर पर मैं तेखेतक धन्यवाद जाचिछु जे आजिर जी आमार जगपुर BCDC प्राइमारी आन्डारत जे आमी सकलोए जाने जे आमार जी गाँवबासी बिलाक किसुमान बहुत दुखिया मानुह थाके, किसुमान बहुत निजर चकुर चोৱাৰ चितार कारण व्यवस्था কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে পইচা নথকাৰ কাৰণে নিজৰ চকুটো চাবলৈ সিহঁতে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে বা সিহঁতৰ অচৰীয়া জাগাত যে চকুৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে চোৱাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে যে দূৰত যাই পেলাই নিজৰ চকুৰবিলাক চিকিৎসা ল'ব নোৱাৰে। যে আজিৰ এই ব্যৱস্থাটি যি কৰি দিছে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ টুডিয়ে আৰু আমাৰ যি OSD ৰাজু ঢাকালৰ টুডিয়ে যি আমাৰ এই চকুৰ ব্যৱস্থা ৰাইজক যে এনেকা ব্যৱস্থা কৰি দিছো, মই তেখেতক পুনৰাই মই আন্তৰিক পৰা মই তেখেতক আকৌ ধন্যবাদ যাচিছো যে আমাৰ ৰাইজে যে ইয়াৰ টুডিয়ে কিছুমান বহুত মানুহে যে নিজৰ চকুৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে নিজৰ চকুৰ যে অপাৰেশ্যন বা যি অলপ চলপ নেদেখাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে যেতিয়া যে চশমা টুডি যে বিনামূলীয়া দিছে চকুৰ চাই পেলাই যে তেখেতৰ যদি অপাৰেশ্যনৰ বা কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তেখেতকো মানে সুবিধাৰ কাৰণে যে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰি দিছে যে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে সকলো ব্যৱস্থা কৰি পেলাই যে আমাৰ এই BCDC জগপুৰ BCDC আন্ডাৰত ৰাইজক যে সহায় কৰিছে, মই তেখেতক মই আন্তৰিক পৰা মই বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু তেখেতক মই ধন্যবাদ যাচিছো।